Ujiulize aye tu kanisa zikuwe nyingi. Nibaze kuntu koko ni gute insengero zaba nyinshi Na benye zambi banaongezeka. N'abanyabyaha bakiyongera. Ni kusema hivi. Ni ukuvuga gutya. Kuko wenye walikuwa tafuta pesa. Hari abantu baje gushaka amafaranga. Kuko makanisa makioske. Hari insengero z'amabutike. Kuko makanisa butike tu. Hari amakanisa rwose y'ubucuruzi rwose. Ile haikukuya kumtumikia Mungu. Ntago yaje gukorera Imana. Na muko mnacha sema tu tunachafuka mu jena zenu. Turimo gutuma rwose twebwe turimo kwangirika kubera amazina yanyu. Lakini kama mungekuwa mu misio ya Yesu, nimba koko mwaraje mu butumwa bwa Yesu, muhubiri watu kuacha zambi. Mubwira abantu kureka icyaha. Muko natumika na zambi mu makanisa. Murimo gukoresha ibyaha mu nsengero zanyu. Munashinda munaimbisha watu. Murimo kugenda mubyinisha abantu. Munashinda mu bitu ya matemanyaje na nini? Mugenda murimo kuvuga ibintu by'ubuhamya bujya nta kigenda. Kisha banabapatia makuta. Bakagenda baha amafaranga. Muko nabatabiria batenda Bulaya. Murimo kugenda muvuga ubutumwa, murimo kugenda mubahanurira ngo bazajya Bulaya. Ngo nimeona kontaki mbele yako. Ngo nimo kubona kontaki mbele yako. Uko nadanganya watu juu kule faranga zabo wewe. Urimo kubesha abantu kugira ngo ujye amafaranga y'abantu wowe. Mungu anakungoya wewe. Imana irimo kugucunga. Mungu anakuchunga sana. Imana irimo kugucunga cyane. Sata kukamata wewe. Imana izagufata shawo. Sata kukamata wewe. Imana izagufata shawo. Ya utashangaa. Uzicuza. Utajiuliza ulifanyirijwa nini? Uzajya wibaza ngo nabikoreye ibi ngibi kubera iki? Unadanganya babibi ya watu. Ukabesha abagore b'abantu. Kuko wengine zambi basha ifanya ni kakitu tukakucheza nako. Hari abantu benshi babona icyaha babigize akantu koroshye cyangwa akantu gatoya. Zambi banasema zambi ilisha kufa, ni tufanye zambi na tuombe msamaha bitaisha. Hari umuntu uvuga ngo dukora ibyaha niturangiza dusabe imbabazi birarangira. Kama unataka kumpendeza Mungu, niba ushaka kugira ngo wubahishe Imana, pambana na zambi, wachane nayo. Rwana n'icyaha. Uvukuze zambi mu maisha yako. Wirukane icyaha mu buzima bwawe. Utaona Mungu kile atakachokifanya kwako. Uzajya ubona Imana ibintu izakora iwawe. Hasa wewe uko natia watu wa mikrofoni bayamisha mapepo, sema mapepo zinatoka mpaka dunia yote isikie tu ku television. Wowe rwose warangiza ugafata ama mikrofone, warangiza ukavugisha amadayimoni ngo amadayimoni agende kugira ngo isi yose yumve rwose. Ile unatafuta kusema nini? Bijya gushaka kuvuga iki? Ni kutafuta batu tu uwavute na bakupatie pesa. Ni ukugira ngo rwose uzana abantu ubakubite hasi baguha amafaranga. Sisi tunakutangazia hivi mpendwa. Twebwe turimo kugira ngo tutangarize iki ngiki mukunzi. Wewe mwenye kufanya injili ya hivyo. Wowe urimo gukora ivuga ubutumwa rimeze gutyo. Na wewe mwenye unafuata wale banabii, juba bana unabii unabafuata. Wowe rwose urimo kugenda ukurikira bari abahanuzi, wowe ugenda ubakurikira cyane. Sikia chenye Mungu anakutaka. Umva iki Imana irimo kugushakaho. Mungu anataka kwamba ugeuke. Imana irimo kugira ngo uhinduke. Acha ile matendo yako ya zamani. Reka bya bindi byawe byagera. Umutumikie Yesu. Ukorere Yesu. Kisha umwambie papa, maisha yangu iko hivi, nipe. Nurangiza ubwire ngo data ibintu bimeze gutya, ubuzima bwanjye bumeze gutya. Hata kama habakukutabiria, niyo baba bataguhanuriye, hata kama habakukwambia ile maneno ya unabii, naho bataba bakubwiye amagambo y'ubuhanuzi, Yesu atakupa. Yesu azaguha. Atakupatia wewe wote mwili, kwanza mwili ataitengeneza. Ubazabanza rwose umubiri wawe ukore neza. Sisi uko tunatakata, urimo kureba ku neza rwose tumeze neza. Unatuona hivi tulikuwa na mili saa ya babumbafu. Twari dufite ubuzima, twari dufite umubiri umeze nk'uw'abashenzi. Tulikuwa na mili yenye inachakaya mubaya. Twari dufite ubuzima bumeze nabi rwose. Mafuta Yesu akaileta. Amavuta ya Yesu akayazana. Kama tutengeneza mu produit gani si atujui. Nimba rero dukoze mu bintu mu maproduit ameza te ntabwo twebwe tubizi. Ari tupitisha mu maizine zake. Yaducishije mu nganda ze. Hawezi penda tuone tumutangazie injili na tuko buchafu, hapana. Ntabwo yakwemera yuko tuvuga ubutumwa dusa nabi, hoya. Kuko bahubiri Manu na usha kwa siki yako. Hari abavuga ubutumwa nawe Manuel wigeze kubumvaho. Anatoka mu nchi za mbali, akava mu bihugu bya kure, ninakuyapasha habari njema katika nchi ya Rwanda kwa mfano. Akaza akavuga ati nje kuvuga ubutumwa mu gihugu cyo mu Rwanda au Kongo.
cyangwa muri Kongo. anakuye kabisa, unamuona sana simama, Wamubona rwose ahagaze, banaruka ruka, bagatangira bagasimbuka, lakini magharibi analala kote na makahaba. ariko nimugoroba akaryama kuri hoteli n'indaya. Sasa habari njema gani uleta wewe? Yes, sasa noneho ubwo nubuhe butumwa bwiza wazanye? Lakini na ingine yenye hatuwezi kusahabu, hari ikindi kintu tudashobora kwibagirwa. Kuna makanisa zenye Mungu ameweka, hari insengero Imana yahishe, na zingine zenye shetani ametia ili sisi tudanganywe. Hari nandi makanisa shetani yashizeho kugira ngo tubeshwe. Sasa wewe kama unatafuta kutembea katika Yesu, utafute kujua makanisa za Yesu ni za wapi na za shetani ni za wapi. Wewe niba ushaka kugira ngo umenye Yesu, ugomba gutandukanya insengero za daimoni, insengero za shetani n'insengero za Yesu. Na Biblia inasema hivi, na Biblia inavuga ngo tutawatambua kwa matendo yao, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Wewe una wale watumishi, utajua tu ku matendo yao, utawabari abavuga butumwa, uzabamenyera ku mbuto zabo. Utatutofautisha, uzadutandukanya, hatufanane nabo, ntago dusa nabo. Bakora vala manguo sawa zetu, nubwo bambara imyenda imeze nk'iyacu, banavala teni ya batakatifu, bakambara imyenda nk'iy'abatagatifu, kumbe haikwabo. Mukuri ntago aribo. Bakora jificha, banajimaske mu musiye, barimo kugenda bihisha, bakigaragaza nkatwe, bakisha muri twebwe. Fanya nguvu watambue, koresha imbaraga ubavumbure. Bakora bama Biblia zetu wanazikamata ku mkono, barimo gutwara Biblia zacu bakazitwara mu ntoki, banasema banatafuta kuiga sauti zetu, bagashaka kuvuga mu ndimi nk'izacu. Bale batu batambue, bari abantu bamenye. Tafutisha bale batu bagundua, usikimbie nyuma ya mashetani ukiwaza unakimbia nyuma watumishi wa Mungu. Bale bantu ugenda wirukanka inyuma, hari igihe wirukanka inyuma y'abadaimoni wibaza yuko urimo kwirukanka ku bantu b'Imana. Sasa wewe tangu umeanza bangapi mabeleta kwa Yesu? Noneho wowe igihe watangiriye ni bangaye wazanye kuri Yesu? Uko nalogota makuta mu batu ujwa unabii, urimo kugenda urimo gukura amafaranga mu bantu kubera ubuhanuzi. Sema mie nilikutabiria nileta faranga, ukagenda ubwira abantu ngo ngewe naraguhanuriye zana amafaranga. Haiko njo vile wametutuma sisi. Ntago ari kuriya twebwe Imana yadutumye. Matunda tutamuzalia Yesu, imbuto tuzabyarira Yesu ni kutosha wale watu wenye wako manapotea mu zambi, ni ugukura bale abantu bagiye mu byaha, tunabahubiri injili, tukababwiriza ubutumwa, tunabaleta kwa Yesu, tukabazana kwa Yesu. Kesho unarudia tena, ejo tena ugasubirayo, unatafuta ule mtu wa zambi, ugashaka ule muntu ufite ibyaha, unatumikisha na mali yako, ugakoresha n'ubutunzi bwawe, unatumikisha na muda yako, ugakoresha n'umwanya wawe, lakini ulete mtu mulete Yesu. Ukazana umuntu ukamuzanira Yesu. Sasa wewe makuta za mifuko ya watu, wowe amafaranga yo mu mifuko y'abantu, njoo nyuko na winda. Sasa nibyo bintu nimo kugenda utega. Tunataka ile injili ikufe kabisa, itoke ya kudanganya watu, kugira ngo buriya butumwa bufeho bwo kubeshya abantu. Tuambie watu baache zambi bakuye kwa Yesu, tubwire abantu bareke ibyaha baze kwa Yesu, na Yesu batendee mema, na Yesu narangiza bagirira ubuntu. Sababu ukikuja kwa Yesu, kubera ko yuje kwa Yesu hakuacheke vile gisi huko, hapana, hagaje kureka uko ngukuri. Na hivi ni mwenye heshima, kubera ko ari umunyacyubahiro, na batumishi yake abazaraushaka, hapana, n'abakozi be ntagajya abasuzuguza. Hoya, kupotea ni nini? Kubura ni iki? Ni zambi njira tupoteza, ni icyaha gituma tubura. Unaweza onekana unasimama lakini unishapotea, ushobora kugaragara nk'uhagaze ariko waramaje kubura. Unaishi kumbe na haukwake, ukagaragara nkaho uriho ariko utariho. Ile ni ule mtu wa zambi, uwo ni umuntu w'icyaha. Tunawasalimu katika jina la Yesu, na Yesu libarikiwe sana. Amen, amen. Sasa hii gisi mko mtutoona, tunataka julisha neno la Mungu, wala tunataka evangelization kwa kila mtu. Akwe Mnyarwanda, akwe Mkongomani, akwe Mtanzania, akwe Muganda, kila mtu mwenye anasikia lugha ya Kiswahili, manake sasa hivi wala kwa hiyo wakati kabisa, akwe hanji, akwe licho sikio likoe pembeni na telefoni yake wala televizio yake, kusudi asikie neno la Mungu ambayo yenyewe tunatazungumza. Sasa tuko na mtumishi wa Mungu kutoka Kongo, anapasha tu baambia majina yake kama ni mtu gani. Tutakuwa tunachanga Kiswahili na Kinyarwanda. Mimi ndakuwa interprete wake kusudi kila mtu mwenyiko Ulaya, mwenyiko Amerika, mwenyiko South Africa
atakuwa nasikia tu hii lugha na Kinyarwanda na Kiswahili. Shie wote tuendelee juu, tunataka tuzungumuze juu ya neno ya Mungu. Asante Emmanuel. Nyie bote kisi mnatufuata, mimi ni mtumishi wa Mungu. Mwebwe mwese uko muri muko tubona ndi umukozi w'Imana. Ndagijimana Saint-Peshe Gervais. Yitwa Ndagijimana Saint-Peshe Gervais. Ninakuwa mtumishi wa Mungu ku WTM Sepak Mapendo Goma. Ndi umukozi w'Imana kuva kuri WTM Sepak Mapendo Igoma. Pale ni Nord Kivu benye bako mbali. Goma iko chef lieu ya province ya Nord Kivu. Abantu mwese muri mu bihu ahantu hatandukanye murabizi ko Goma hano ari muri Nord Kivu. Tunataka tuzungumuze kwa habari za Injili. Turagira ngo tuvugane ku makuru y'ijambo ry'Imana. Kwa kweli wapendwa, gisi tulivyo tumetengenezwa na Yesu. Mukuri rwose ba inshuti uko turi twakozwe n'Imana. Tukabaonesha mafoto zetu za hapa mu myaka ilipita. Tuberetse amafoto yacu mu myaka yatambutse. Mutakuta kwamba Yesu ametengeneza kitu kwetu. Muzamenya yuko cyangwa muzumva neza ko Yesu hari ikintu yakoze kuri twebwe. Yesu ametuumba upya. Imana yaratubumbye bushyashya. Sawa vile Injili inavyosema, uko ijambo ry'Imana rivuga mu Injili ya Yesu Kristo, kama vile Yohana ameandika, ubutumwa bwa Yesu Kristo ko Yohana yanditse mule sura 1 na verse ya 12, mu gice cya mbere umurongo wa 2, wale wote wale mkubali aliwafanya kuwa wana. Abantu bose bamweme yabagize kuba bana. Tumekuwa wana wa Yesu Kristo. Ubu turabana ba Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Na tulitaka tuwaambie kwamba tulikuwa kugira ngo tubabwire kule mu maisha nyi muko ndani nje ya Yesu muko mnapotea. Buriya buzima murimo inyuma ya Yesu mwaratakaye cyane. Sababu mungejua faida za Yesu hamungebakia kule. Muramutse mumenye ibyiza bya Yesu ntago mwaguma iyo ngiyo. Miungu mingine yenye munaabudu kama haiko Yesu munapotea. Ibintu byose murimo kugenda mushima muramya mwaratakaye. Bwana Yesu atusaidie sana. Imani dufashe cyane. Tulipendelea nyinyi wenye kutufuata fasi yote mulipo. Dushatse kugira ngo tuvugane namwe mwese aho muri hose murimo kutureba. Yesu anabadilisha maisha wapendwa. Imani igihindura ubuzima nshuti. Sisi hatutaki kuambia kwamba Yesu pokea, hapana. Twebwe nabo turimo gushaka kubabwira ngo Yesu araduhaye ngo fata. Si hatuko ba injilisti ba vila pana. Twebwe nabo turabavuga butumwa bameze gutyo. Si hatuko ba injilisti bakuambia miujiza tu, aseme magonjwa turakuponyesha magonjwa kwa jina haiko vile. Ntabwo twebwe turimo gushaka kubabwira ngo tubabwire ngo burwayi ngo bizagenda gutyo. Ile yote ni droit yetu. Bile byose ni uburenganzira bwacu. Sababu ukimukubali Yesu Kristo, mu gihe wamaje kwemera Yesu Kristo, unaacha zambi, ukareka icyaha, unamtembea sawa sawa na maagizo yake, ukazajya ugenda uko ashaka nibyo ashaka byose, unatembelea mu njia zake mzuri, ukagenda mu nzira zose neza. Sababu Biblia inasema kwamba dunia na kujaa kwake ni mali ya Mungu. Niyo mpamvu Biblia ivuga ngo buri kintu cyose cyangwa ikintu cyuzuye isi cyose ni ibintu byose by'Imana. Na ndio sababu ukamupendeza Mungu tu. Niyo mpamvu iyo ukoreye Imana neza, Mungu anakupa kwa ile mali yake. Imana iguha kuri ubwo butunzi bwayo bwose. Hapana mimi kuhubiri Injili niwaambie pokea, hapana. Ntago ari byo rwose kubabwira ngo mwebwe mufate. Shabaha yetu kubwa ni kuambia mumuamini Yesu Kristo na mutembee mu maagizo yake. Ikintu cya mbere dushaka kubabwira ni ukugira ngo mwebwe mugende mu nzira Yesu Kristo no kugendera mu byo ashaka byose. Haleluya. Amen. Sisi kwa tumishi wa Mungu, twebwe nk'abakozi b'Imana, tunataka tuwaambie kwamba kitu cha kwanza utashughulikia kukiacha ni zambi. Ikintu cyose dushaka kukubwira uzakora kushughulikia manake kushughulikia ni kupigana sana, uache, kujitahidi. Fanya bidii, unafanya nguvu yako yote, uache, iko zambi. Kanjo kwenye sikiki. Manake kila kitu chote chenye unashughulikia. Mawazo yako yote, manake kama unataka kumpendeza Mungu, mahakili zako zote uziweke ku kitu kinaitwa zambi, kitu yaacha. Ujifunze strategy zote za kuacha zambi. Ushughulike kwa kuacha zambi. Tuendelee sasa. Tuendelee. Na sasa sisi hatutaki tulete injili ya kisasa, kwa sababu kuna injili ya kisasa. Ntabwo twebwe dushaka kugira ngo tubabwire ubutumwa bwa none aha bwo muri no mizi. Hoya. Sababu wahubiri wengi banakuya
kubera ko abantu abavuga butumwa benshi barimo kuza banaleta maneno, banageuza injili, abakazana amagambo arimo guhindura ubutumwa bwiza, na banaanza kujionesha kama bako na nguvu za Mungu, bagatangira kwerekana yuko abakozi b'Imana bafite imbaraga z'Imana, na mingi bametia television na maradio mingi, abantu benshi bagashaka televiziyo ndetse na maradio menshi, banaleta banaonesha miujiza, banaipitisha ku maradio na televiziyo, abantu bakazajya berekana ibintu by'ibitangaza bakabicisha ku maradio na televiziyo. Bile habifanyiye Mungu kazi, bile ntacyo bimari Imana. Nibiko babo banabeba sifa za Yesu. Bare abantu bose barimo gutwara icyubahiro cya Yesu, sababu ile miujiza sana ifanya na jitangaza ku radio. Igihe bakora bile bitangaza bakabyerekana ku maradio, banafanya bile bitu banabipisha ku televiziyo. Iyo bakoze bile bintu bakabicisha ku televiziyo, banataka bajulikane, bagira ngo bamenyekane. Lakini sisi ariko twebwe tunakuja tunatafuta Yesu ndio ajulikane. Twebwe ikintu gitumye twebwe tuza turimo kugira ngo Yesu amenyekane, yamamare. Haleluya, amen. Tunatafuta Yesu ainuke, sisi tushuke chini. Turimo kugira ngo Yesu azamuke, twebwe tujya hasi. Sababu kama nina nguvu za Mungu, niyo mpamvu nimba mfite imbaraga z'Imana, nimezipewa na Yesu Kristo, nazihawe na Yesu Kristo. Nilizaliwa niko hivi vyenye niko navyo, nilipewa na Yesu. Nabyawe meze gutya, ibyo mfite nabihawe na Yesu. Sababu nikarudia nyuma, hata na tumasomo kidogo niko nato mu byenye niko nakwambia, hakuna masomo nilifanya kubipata. Ibyo nakubwira byose niye nasubira inyuma mu masomo yose cyangwa mu mashuri yose nize, nta kintu na kimwe nakubwira ngiye nigeze niga kubijyana neza. Hoya, hakiri niko nayo ya kusema juu ya injili nilipewa na Roho Mtakatifu. Ibintu ndimo kuvuga by'ubutumwa nabihawe na Roho Mtakatifu. Sasa sina sababu hata moya ya kujisifu mimi. Nta mpamvu nimwe nakubwira yo kugira ngo ngiye ubwanjye niyamamaze. Haleluya, amen. Manu, tuliongea sana, ulinionyesha picha zako za mu myaka iliyopita. Emmanuel twavuganye cyane, yanyeretse amafoto yagiye atambuka mu myaka yashize. Alikuwa katoto kakugonda, hakana tana sura, karakana gatoya, nta nisura kari gafite. Sasa leo gisi ulishakuwa hivi, uambie watu waseme ni kwa nguvu zako. Ubu nonaha ukomaje kuba natangira nkababwira ngo ni imbaraga zanjye. Hapana, ni kuambia watu kwamba tuna Mungu. Hoya, ni ukubwira abantu yuko dufite Imana, na ule Mungu wetu tunamutapa. Ni iriya Mana yacu turimo kuivuga neza, turimo kuyamamaza, sababu gisi tulivyo ni kazi ya Yesu Kristo. Kubera ko impamvu turiho, impamvu tumeze gutya na kazi ka Yesu. Tukapata namna ya kubashuhudia mengi zaidi, tukabona umwanya wo kugira ngo tubaho ubuhamya birenze. Tutawambia maisha yetu ya jana haikuwa hivi, tuzababwira kuntu ubuzima bwacu bwatambutse ntabwo bwari bumeze gutya. Ndio maana sisi kuambia ya miujiza hatutasema kwa ile sababu Mungu atatumika vitu vikubwa ndani yetu. Niyo mpamvu tutababwira ko biriya bitangaza Imana izakora ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Kadiri unampendeza Mungu, igihe wubashye Imana, kadiri naongeza nguvu zake ndani mwako, niko Imana nayonge ishyira imbaraga nyinshi mu mubiri wawe. Sababu uko namtukuza Mungu, igihe urimo kugira kubaha Imana, na Mungu anakuheshimisha, Imana nawe irakubahisha. Niko droit yetu, ni uburenganzira bwacu. Mungu kukupatia heshima na ulimuheshimisha ni droit yetu. Kugira ngo Imana iguhe icyubahiro nkuko nawe wayubahishije ni uburenganzira bwacu. Amen, amen. Amen, amen. Maana Mungu yeye macho yake inaangalia bale batu benye banamutumikia. Imana yacu igireba bari abantu bose barimo kuyikorera. Na neno la Mungu linasema, ijambo ry'Imana linavuga ngo kama tukipenda Mungu, nimba dukunze Imana, tunapenda na neno lake, tugakunda ijambo ryayo. Anasema hivi, avuga ngutya, mimi na Baba yangu, njewe n'Imana yanjye, nitatoka kwenye niko nikwe kuikala mu nyumba ya ule mtu, nzaza mva hondi nze kurara muri iriya nzu y'iriya muntu. Sasa kama Mungu amelala mwangu, niba Imana yaraye wanje, kama Mungu analala kwa Manu, niba Imana yaraye kwa Manu, jiulize ile fasi itakuwa namna gani? Ibaza aho hantu hazaba hameze hati. Sasa mie nilete miujiza nianze kuonesha watu kama niko nafanya miujiza, ntangire
nzani bitangaza nereka abantu ko ndimo gukora ibitangaza. Wapendwa, tuko tunataka kuwaambia hivi. Nshuti, turimo kugira ngo tubabwire gukira. Muepukana mainjili za kuwaambia jua miujiza. Murekane nizo nyigisho zirimo kubabwira ibintu by'ibitangaza. Sababu na shetani anafanya kama miujiza. Kuko na shetani akora ibitangaza. Mutawazia ni watu wa Mungu kumbe ni mashetani. Muzajya mwibaza ko ari abantu b'Imana kumbi na mashetani. Kuko na banabii wengine. Hari abahanuzi bandi bakona kukuyema na kutabiria. Bakaza bakaguhanurira. Kari kuya hapa, sogea hapa nikwambie. Oya, vai hano nkubwire. Nimekuona. Nakurebye. Mbele yako kuko safari nzuri. Hari imbere yawe hari urugendo rwiza. Unataka kwenda safari ya mbali. Urashaka kugenda urugendo rwa kure. Wapendwa. Nshuti. Kusafiri nayo mpaka iwache unaitika tu maunabiza wongo. Yewana, ibintu byo kugenda byo gufata urugendo nabyo bitume rwose wemera ubuhanuzi bwo kubeshya bw'ibinyoma. Ile ni droit yetu. Buriya n'uburenganzira bwacu. Nikimheshimia Mungu, nkakunda Imana, nkubaha Imana. Nikiwa nimemheshimia Mungu wangu, haba nubaha Imana yangu. Kusafiri kwangu haiko mpaka nifanye demande. Kugira ngo nkore urugendo ntago ari ngombwa nkore commande. Haiko mpaka banitabiriye. Ntago ari ngombwa ngo bampanurire. Hapana. Hoya. Injili yenye iko hai, wewe ni kuacha zambi, unatembea maagizo ya Mungu na Mungu anatenda. Ibintu bikomeye cyangwa ivuga butumwa ryiza riremereye riri hejuru ni ukugendera mu bikorwa by'Imana, ni ukugendera mu cyubahiro cy'Imana. Kuko wengine zambi baisha ifanya ni kakitu tukakucheza nako. Hari abantu benshi babona icyaha babigiza akantu koroshe cyangwa akantu gatoya. Zambi banasema mbo zambi ilisha kufa, ni tufanye zambi na tuombe msamaha bitaisha. Hari umuntu uvuga ngo dukora ibyaha niturangiza dusabe imbabazi birarangira. Kama unataka kumpendeza Mungu, niba ushaka kugira ngo wubahishe Imana, tupambana na zambi, wachane nayo. Rwana n'icyaha, uvukuze zambi mu maisha yako, wirukane icyaha mu buzima bwawe. Utaona Mungu kile atakachokifanya kwako. Uzajya ubona Imana ibintu izakora iwawe. Si tuko tunakwambia hii maneno, twebwe turimo kukubwira amagambo, lakini utungoje musiku ziko mbele, hatukutangazia miujiza, hatukwambia kitu. Ni sharti Mungu atatutembelea tu. Twebwe turimo kubwira no magambo, urimo ntago tukubwira ibintu by'ibitangaza, ariko tu tegereza muri no minsi Imana izatugenderera. Ni sharti Mungu atatupatia matabishi. Imana izaduha ibintu bikomeye, kwa sababu tuko lengo yetu, mpango yetu ni kumupendeza Mungu. Hakuna mpango tuko nayo. Twebwe impamvu yacu cyangwa intumbero yacu ni ukubahisha Imana. Amen. Nawe kwenye huko, kama Mungu alikuinua namna gani, tukuza Mungu. Nimba ahantu uri hose, nimba Imana yaragukoreye ibintu bitandukanye, hereza Imana icyubahiro. Kama Mungu alikupatia uko na cheo Mungu alikupa, ile cheo chako tukuza Mungu. Ikintu cyose Imana yaba yaraguhaye, hereza Imana icyubahiro. Usitafute kuinua karama Mungu alikupa. Ntugire ngo ugurane impano Imana yaguhaye. Ujioneshe kama uko mkubwa, kwa sababu karama Mungu amekupa karama, ile karama njo useme ni ujuzi wako. Pana. Ntushake kukwerekana yuko Imana yaguhaye uri umuntu urenze, uri umuntu uri hejuru. Hoya. Ile karama Mungu ndiye alitia ndani yako. Ile mpano Imana niyo yishyize muri wowe indani. Mungu anaweza itosha na ipatia na mwingine. Imana yayigukuramo ikayihereza undi. Na ule natumika kuliko weye. Uriya muntu Imana ihaye iyo mana agakora kurusha wowe. Sasa weye kama Mungu alimekupa ile karama, niyo mpamvu rero Imana nimba iguhaye iyo mpano, tukuza ule Mungu aliyeweka karama ndani mwako. Hereza Imana icyubahiro yaguhaye iyo mpano iri muri wowe. Ile karama imuzalie Mungu matunda. Iriya mpano ibyarira Imana imbuto. Na matunda njoo iyi. Dore imbuto nizo izingizi. Kama Yesu amekubali kutundikwa ku musaraba, nimba Yesu yaremeye kubambwa ku musaraba, alikuja kuanzisha kanisa. Yesu we yaraje kugira ngo atangize urusengero, na ile kanisa sasa alianzisha, alituacha mission. Na ruriya rusengero Yesu amaje kururangiza yadusigiye mission. Na mission ni kuita watu watoke muzambi bakuye kwa Yesu. Mission twahawe niyo guhamagara abantu kugira ngo bareke ibyaha baze kwa Yesu. Pale tuko mu Matayo 28 verse ya 19. Turi muri Matayo 22 umurongo waho. Na mission Mungu ametupa
misiyo Imana yaduhaye, anasema mwile 28:19 arimo kuvuga ku 28 ku murongo waho wa 19, anasema enendeni ulimwenguni pote, aravuga ngo genda ujye mu mahanga yose, wende ukatangaze injili, ugende uvuge ubutumwa, ukawaambie watu habari njema, ukabwira abantu ubutumwa bwiza, batembee katika mapenzi ya Mungu, bagendere mu buntu bw'Imana, mu rukundo rw'Imana, wageuze mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu, ujyauze ibihugu byose, ujyauze isi yose kuba bigishwa ba Yesu. Sasa wewe tangu umeanza bangapi mmeleta kwa Yesu? Noneho wowe igihe watangiriye ni bangaye wazanye kuri Yesu? Uko nalogota makuta mu batu jwa unabii, urimo kugenda urimo gukura amafaranga mu bantu kubera ubuhanuzi. Sema mie nilikutabiria nileta faranga, ukagenda ubwira abantu ngo ngewe naraguhanuriye zana amafaranga. Haiko njo vile wamekututuma sisi. Ntago ari kuriya twebwe Imana yadutumye. Matunda tutamuzalia Yesu, imbuto tuzabyarira Yesu ni kutosha wale watu wenye wako na manapotea mu zambi, ni ugukura bari abantu bagiye mu byaha, tunabahubiri injili, tukababwiriza ubutumwa, tunabaleta kwa Yesu, tukabazana kwa Yesu. Unakesho narudia tena, ejo tena ugasubirayo, unatafuta ule mtu wa zambi, ugashakura umuntu ufite ibyaha, unatumikisha na mali yako, ugakoresha n'ubutunzi bwawe, unatumikisha na muda yako, ugakoresha n'umwanya wawe, lakini ulete mtu mulete Yesu, ukazana nibuze ukazana umuntu ukamuzanira Yesu. Sasa wewe makuta za mifuko ya watu, wowe amafaranga mu mifuko y'abantu, njoo nyuko na winda. Sasa nibyo bintu nimo kugenda utega. Tunataka ile injili ikufe kabisa, itoke ya kudanganya watu, kugira ngo buriya butumwa bufeho bwo kubeshya abantu. Tuambie watu waache zambi bakuye kwa Yesu, tubwire abantu bareke ibyaha baze kwa Yesu, na Yesu batendee mema, na Yesu narangiza bagirira ubuntu. Sababu ukikuja kwa Yesu, kubera ko yuje kwa Yesu hakuacheke vile gisi huko, hapana, hagaje kureka uko ngukuri, na hivi ni mwenye heshima, kubera ko ari umunyacyubahiro, na batumishi yake abazaraushaka, hapana, n'abakozi be ntagajya abasuzuguza. Hoya wewe acha ile maneno ya kusema uongo, wowe reka ayo magambo yo kuvuga ububeshyi, ambia watu kwamba zambi bayache, ubwira abantu kugira ngo bareke ibyaha. Kama utatia televiziyo yako, hapana maneno, nimba ushaka gushyiraho televiziyo yawe nta kibazo, nta yandi magambo. Wewe ile televiziyo iambie watu batoke muzambi bamufuate Yesu, iyo televiziyo rwose uyivugiraho, uyibwire abantu bave mu byaha baze kwa Yesu. Hasa wewe uko natia watu wa mikrofoni bayamisha mapepo, sema mapepo zinatoka paka dunia yote isikie tu ku televiziyo. Wowe rwose warangiza ugafata mikrofone, warangiza ukavugisha madaimoni ngo madaimoni agende kugira ngo isi yose yumve rwose. Ile unatafuta kusema nini? Bijya gushaka kuvuga iki? Ni kutafuta watu tu uwavute na bakupatie pesa, ni ukugira ngo rwose uzana abantu ubakubite hasi baguha amafaranga. Sisi tunakutangazia hivi mpendwa, twebwe turimo kugira ngo tutangarize ikingi kimukunzi. Wewe mwenye kufanya injili ya hivyo, wowe urimo gukora ivuga ubutumwa rimeze gutyo, na wewe mwenye unafuata wale banabii juba bana unabii unabafuata, wowe rwose urimo kugenda ukurikira bari abahanuzi, wowe ugenda ubakurikira cyane. Sikia chenye Mungu anakutaka, umva iki Imana irimo kugushakaho. Mungu anataka kwamba ugeuke, Imana irimo kugira ngo uhinduke. Acha ile matendo yako ya zamani, reka bya bindi byawe bya kera, umutumikie Yesu, ukorere Yesu, kisha umwambie papa, maisha yangu iko hivi, nipe. Nurangiza ubwire ngo data, ibintu bimeze gutya, ubuzima bwanjye bumeze gutya. Hata kama habakukutabiria, niyo baba bataguhanuriye, hata kama habakukwambia ile maneno ya unabii, naho bataba bakubwiye amagambo y'ubuhanuzi, Yesu atakupa, Yesu azaguha, atakupatia wewe wote. Mwili kwanza, mwili ataitengeneza, ubazabanza rwose umubiri wawe ukore neza. Sisi tuko tunatakata, urimo kureba ku neza rwose tumeze neza, unatuona hivi, tulikuwa na mili saya babumbafu, twari dufite ubuzima, twari dufite umubiri umeze nk'uwo bashenzi, tulikuwa na mili yenye chakaya mubaya, twari dufite ubuzima bumeze nabi rwose. Mafuta Yesu akaileta, amavuta ya Yesu akayazana, kama tutengeneza mu produit gani si atujui, nimba rero dukoze mu bintu mu ma produit yameza ate ntago tubizi, ari tupitisha mu maizine zake, yatucishije mu nganda ze. Hawezi penda tuone tumutangazie injili na tuko buchafu, hapana, ntago yakwemera yuko tuvuga ubutumwa dusa nabi. Hoya, akisha kukutengeneza mwili
iyo yarangije kugukora umubiri anatengeneza na kwako, agakora ni wawe kwako batu wafike baone hapa ni kwa mtumishi wa Mungu. Iyo abantu baje wawe bareba bakavuga ngo anga ni ku mukozi w'Imana. Amen, 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 amen. Ile njo Mungu anataka kwako. Ibyo ni by'Imana ishaka iwawe. Lakini habari za wewe kwenda kujigamba, ibyo bintu byose, ayo makuru yo kugenda kwiyemera, hapana, ile maneno acha. Hoya, ayo magambo yareke. Ni injili ya injili mufu ile. Ni ubutumwa bupfuye. Sababu injili ni kuambia watu kwa hali ya zambi. Ubutumwa bwa nyabwo ni ukubwira abantu kuri gahunda y'ibyaha. Katika injili ya Yesu Kristo, mu butumwa bwa Yesu Kristo, kama vile Yohana ameandika, nkuko Yohana yabyanditse, ile verse kubwa mu Biblia, iyo jambo rikomeye muri Bibiliya, Yohana 3:16, Yohana igice cya 3 murongo wa 16, kama vile Mungu alivyopenda ulimwengu, ibyo nkuko Yesu yabikunze, akapenda dunia nzima, agakunda isi yose, hata kamutoa mwana wake wa pekee. Nicyo cyatumye azana afata umwana we w'ikinege, ili kila mtu atakayemwamini, kugira ngo uzamwizera wese asipotee, ntarimbuke, bali apate uzima wa milele. Ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kupotea ni nini? Kubura ni iki? Ni zambi njira tupoteza. Ni icyaha gituma tubura. Unaweza onekana unasimama lakini umeshapotea. Ushobora kugaragara nk'uhagaze ariko waramaje kubura. Unaishi kumbe na haukwake. Ukagaragara nkaho uriho ariko utariho. Ile ni ule mtu wa zambi. Uwo ni umuntu w'icyaha. Kuko bahubiri manu nausha kwa siki yako, harabavuga butumwa nawe Manuel wigeze kubumvaho, anatoka mu nchi za mbali, akava mu bihugu bya kure, ninakuyapasha habari njema katika nchi ya Rwanda kwa mfano, akaza akavuga ati nje kuvuga ubutumwa mu gihugu cyo mu Rwanda au Kongo cyangwa muri Kongo. Anakuya kabisa, unamuona sana simama, wamubona rwose ahagaze, banaruka ruka, bagatangira bagasimbuka, lakini magharibi nala kuhote na makahabu, ariko nyumugoroba akaryama kuri hoteli n'indaya. Sasa habari njema gani uleta wewe? Yes, sasa ubwo nubuhe butumwa bwiza bazanye? Lakini na ingine yenye hatuwezi kusahabu, hari ikindi kintu tudashobora kwibagirwa. Kuna makanisa zenye Mungu ameweka, hari insengero Imana yahishe, na zingine zenye shetani ametia ili sisi tudanganywe. Hari nandi makanisa shetani yashizeho kugira ngo tubeshwe. Sasa wewe kama unatafuta kutembea katika Yesu, utafute kujua makanisa za Yesu ni za wapi na za shetani ni za wapi. Wewe niba ushaka kugira ngo umenye Yesu, ugomba gutandukanya insengero za daimoni, insengero za shetani n'insengero za Yesu. Na Biblia inasema hivi, na Biblia inavuga ngo tutawatambua kwa matendo yao, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Wewe una wale watumishi, utajua tu ku matendo yao, utawagundua. Bavuga butumwa uzabamenyera ku mbuto zabo, utatutofautisha, uzadutandukanya. Hatufanane nabo, ntago dusa nabo. Bakora vala manguo sawa zetu, nubwo bambara imyenda imeze nk'iyacu, banavala teni ya batakatifu, bakambara imyenda nk'iy'abatagatifu, kumbe haikwabo. Mukuri ntago aribo. Bakora jificha, banajimaske mu musiye, barimo kugenda bihisha, bakigaragaza nkatwe, bakihisha muri twebwe. Fanya nguvu watambue, koresha imbaraga ubavumbure. Bakora bama Biblia zetu wanazikamata ku mkono, barimo gutwara Biblia zacu bakazitwara mu ntoki, banasema banatafuta kuiga sauti zetu, bagashaka kuvuga mu ndimi nk'izacu. Bale batu batambue, bari abantu bamenye. Tafutisha bale batu bagundua, usikimbie nyuma ya mashetani ukiwaza unakimbia nyuma ya watumishi ya Mungu. Bale bantu ugenda wirukanka inyuma, hari gihe wirukanka inyuma y'abadaimoni wibaza yuko urimo kwirukanka ku bantu b'Imana. Mungu atusaidie sana wapendwa. Imana n'ukuri rwose dufashe inshuti. Tulisharingiriwa, twamaje kwinjirirwa, kuko ba infiltre mu injili. Hari abantu bamaje kutwinjirira, batafute bale batu wanaingia mu injili, nuko bashakisha bari abantu binjiye mu butumwa, bakona haribisha injili ya Yesu Kristo, barimo kwangiza ubutumwa bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ametuachia kazi, Yesu Kristo yadusigiye akazi, ni ile kazi ni ya kuleta watu kwake. Kariya kazi Imana yadusigiye, Yesu yadusigiye niyo kuzana abantu iwe, haiko kujiwinisha na pesa zenye hazikupita mu njia nzuri. Hapana, ntabwo ari byo kugira ngo twikirishe amafaranga ataciye mu nzira nziza. Hapana kabisa. Hoya kabisa. Tafutia Yesu watu, shakira Yesu abantu, tugeuze ulimwengu yote, tugeuze isi yose. Sasa pahali sisi tugeuze ulimwengu, aho kugira ngo tugeuze abantu bose, bako wanageuza. Sasa sisi ndio tuko tunageuka, ahubwo iyi si cyangwa aba bantu nibo barimo kuduhindura. Manu kuko batu ba Mungu bananza ona banahubiri bageuza injili,
Manuel, hari abantu barimo kugenda barimo kugira ngo ubutumwa babuhindure. Basi unaona mtumishi wa Mungu basi wareba ngo umukozi w'Imana ushanenepa sana, wamaje kubyibuha cyane, kunywa kawisiki kidogo, kunywa kawisiki gakeya, kuna usikuia iko bila ya kunani vya zamani vile birimo kureba bila ni bya kera cyane, unakuna kunya kadogo haiko mubaya, uzajya gatoya ntago ari bibi. Shindwa katika jina la Yesu Kristo na injili ya vile mu izina rya Yesu Kristo, sababu ile whisky unaleta sema ni ya zamani, Biblia haigeuke. Biblia ile whisky kirimo kuvuga ngo ni bya kera, Biblia ntago igihinduka. Biblia iko mupya tangu ilianza kuwa mpaka leo ni mupya. Biblia ni nshasha kuvigia yatangiye kugeza none. Neno la Mungu liko tamu kama vile lilivyoanza zamani mpaka leo. Ijambo y'Imana ni ryiza riraryoshye nkuko ryabanje kugeza na none. Ata manu unenepe usikunye whisky, hakuna magonjwa utakupata. Naho wabyibuha ntunywe whisky, humura nta burwayi buzagufata. Sababu mwenye alikufanya unenepe, kuko impamvu Imana watumye kugira ngo ubyibuhe, ni ndiye mwenye alikuumba, ni wowe watumye akubumbuka, anafanya control ya mwili wako siku zote, ni akora control ya mwili wawe wose buri munsi. Ana malaika mwenye nayo anaitwa Rafa. Hari malaika witwa Rafa, ni muganga mkubwa, ni muganga mukuru, anatutembelea busiku, ajatugendera nijoro, sisi tunalala busingizi, twaba tusinziriye. Malaika anafika anatuangalia, malaika kaza katureba, anaangalia mili yetu, akareba imibiri yacu, anasikia kama kuko kitu kibaya, akazajya yumviriza nimba hari ikintu kibi, anaongoa magonjwa mule busingizi, agenda kuramo uburwayi muri uko gusinzira kwawe. Ndio maana hatuzeka, niyo mpamvu ubona tudasaza. Haleluya, amena. Akina pana kuhubiri injili ya kukufa, aho wivuga ubutumwa bwo gupfa, asema watu wakunye pombe, ukuvanga abantu banywa inzoga. Hapana, achana na bile, yareka ibyo ngibyo. Batu banakuja banaleta injili, banaua injili yenye Yesu aliacha kudunia. Abantu barimo kwica ubutumwa Yesu yasize ku isi. Yesu alituambia hivi, Yesu yaratubwiye ngo tutakanyanga fasi kwenye alitosha muguu na sisi turakanyanga pale, tuzajya dukandagira aho Yesu akuye ukuguru natwe dukandagira aho ngaho. Mu Biblia yote, muri Biblia yose mtuambie kwenye Yesu alitumikisha habari za ulevi. Mutubwira ahantu Yesu yigeze akoresha amakuru y'ubusinzi. Sijue kama uko na verse, ntago mbizi niba ufite umurongo. Sisi tuko turakwambia habari zinatoka mu Biblia, twebwe turimo kukubwira ubutumwa burimo kuva muri Biblia. Sasa wewe sasa unaficha mukanisa useme, lakini unaenda kunywa pembeni. Noneho wowe warangiza ugahisha, warangiza ukajya kunywa ku ruhande. Sijui utaenda wapi, sinzi nimba uzagenda hehe. Kuko batu wako nakufa leo, siye batumisha Mungu tunachoka. Hari abantu barimo gupfa muri no minsi bavuga ngo twebwe bavuga butumwa twarananiwe, tunachoka kubasindikiza watu wenye wamekufa. Turimo kuranirwa kugenda tubaherekeza abantu bamaje gupfa. Tunahubiri injili sema huyu anaenda mbinguni, tukaza tuvuga ngo uyu nguyu yagiye mu ijuru, na japo alikuwa mficho wa dhambi. Kumbi uwo muntu yabaga yihishe mu cyaha. Nilifundisha watu leo nikisema, uyu munsi nigishije abantu ndavuga ngo dhambi kama unaificha, icyaha nimba ugihishe. Pale tuko Mezali 28, hariya turi mu Migani umurongo wa 28 na verse yake ya 13, ku murongo wa 13. Afichaye dhambi, uhishe icyaha, afichaye dhambi hatafanikiwa. Uhishe icyaha ntago azakira, lakini mwenye kufichua dhambi, uwahishuye icyaha, atabarikiwa na Mungu, azabona ibyiza ku Mana. Ndio maana wapendwa, niyo mpamvu inshuti, usifiche dhambi, ntuhishe icyaha. Nilibambia kwamba dhambi ni adui. Nababwiye ko icyaha ari umwanzi. Adui mkubwa wa maisha ya mtu ni dhambi. Umwanzi ukomeye munini ni icyaha. Dhambi inaua watu, icyaha kirimo kwica abantu. Unakufa, dhambi inakuua, icyaha kikakwica. Unaweza fanya ile busharati ya buficho, ushobora kuzajya usambana wihishe, unajificha, ukihisha, unatosha kule magonjwa inakuua, ugakora uburwayi bukakwica. Dhambi inaweza kukuia watu.
icyaha gishobora kukwicira abantu, unatoka kule mu mazambi zako, ugava muri biriya byaha byawe, unakuya ku nyumba yako, ukaza ku nzu yawe, mu familia yako, muri famiye yawe, batoto banarogota imikosho unakuya nayo, abana bagafata iyo myanda ukuye mu byaha, unaleta laana mu nyumba yako, ukazana icyaha, ukazana umuvumo mu nzu yawe, batoto banakufa ku binyaha bayuhi, abana bagapfa kubyo batazi, kuko nyoko narana mapepo baraza ni mabinti kumbe ni mapepo. Hari abantu barimo kurarana n'amadayimoni bibwira yuko ari abakobwa ariko ari abadayimoni. Anafika mu nyumba na ile mikoshi yote, akagera mu nzu afite bari abadayimoni bose, afite iriya myanda yose, batoto banakufa, abana bagapfa juu ya zambi. Kubera icyaha. Zambi inamaliza mali yako, icyaha kikarangiza ubutunzi bwawe, kuko batu wali kama leo ni matajiri. Hari abantu bakagombye kuba ngubu none aho ngubu nabakire, lakini mali zao zimeisha mu zambi, ariko ubutunzi bwabo bwarangiriye mu byaha. Anaenda tu anapana pesa juu kupata zambi, akagenda rwose agatanga amafaranga kugira ngo akore icyaha. Na kitu kingine mtumishi wa Mungu, kitu kimefanyika leo ni kintu kindi kirimo gukorwa muri no minsi. Zambi leo isha kwa marchandise ya bei chini, icyaha ngubu cyamaje kuba igicuruzwa cy'amafaranga make. Marchandise nyeleo iko inashuka bei, ni zambi. Igicuruzwa kirimo kumanuka igiciro ubu ngubu ni icyaha. Zamani ulikuwa ungefanya zambi unafanya gharama kabisa. Kera iyo umuntu yabaga yakoze icyaha yatangaga ibintu byinshi bikomeye cyane. Unapana pesa juu ununue hiki na hiki, ugatanga amafaranga kugira ngo ugure iki n'iki. Kahaba kumupa pesa ilikuwa inamuomba pesa mingi. Indaya kugira ngo ihe amafaranga byasaba kugira ngo igusaba amafaranga menshi. Sasa makahaba wale wako natafuta wanaume babo ndio banaenda anaenda tafuta bwana. Naho muri no minsi ubu ngubu indaya zo nizo zirimo kugenda kwishakira abagabo. Ile bitu biriya bintu binaanza kupoteza watu mingi, byamaje kwica abantu benshi, banakufa juu ya zambi, abantu barapfuye kubera icyaha. Wapendwa katika Bwana, nshuti mu izina rya Yesu, tuko tunabatangazia kwamba tembea mu njia ya wokovu. Turimo kubabwira ngo mugendere mu nzira y'agakiza. Mungu atakupa vyote unatafuta. Imana izaguha byose urimo gushaka. Biblia iko nasema hivi, Biblia irimo kuvuga ngo tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na haki yake, ni mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, mengine yote mutaongezewa. Ibindi byose muzabyongererwa. Kongererwa ni matabishi. Kongererwa ni bihembo. Kongererwa ni bihembo. Ni matabishi Mungu anatupa. Ni bihembo Imana iduha. Sasa bengine bako tafuta kwanza kuongezewa, njoo batumikiwe, asema batatumikia Mungu nyuma. Hari abantu barimo gushaka kugira ngo bongererwe noneho bakorera Imana nyuma. Hapana. Hapana kutafuta kukula ile nyongezo usikule. Oya wishaka iyo nyongezo kugira ngo uyige. Acha Mungu yeye akuone umemtumikia kwanza. Wereke Imana kwanza ibone kurimo kuyikorera. Utafute ufalme wa mbinguni, ushaka ubwami bw'Imana na haki yake n'ukuri kwayo. Kutafuta ufalme wa mbinguni, ushaka ubwami bw'Imana, ni kuachana na zambi, ni kurekana n'icyaha. Sababu zambi ndio inatukokotea mu dunia, kuko icyaha nicyo kirimo kutuzana mu isi, na zambi ndio silaha ya shetani. Ni icyaha niyo mbonda ya shetani. Shetani atumikisha zambi kupoteza mtu. Shetani arimo gukoresha icyaha kugira ngo yice umuntu. Sasa wewe unafanya zambi, noneho irimo gukora icyaha, hata macho ya watu haikukuona, nubwo amaso y'abantu atakubona, Mungu amekuona. Imana yakurebye. Leo nilisema hivi, uyu munsi navuze ngo kuko watu bako banafunika uso wa Mungu. Hari abantu barimo kwihisha amaso y'Imana, banafunika Mungu. Abo mtu anakamata kitambara akifunika Mungu, umuntu agafata igitambaro akagitwikiriza Imana, aseme Mungu asione zambi zake, kugira ngo Imana ntibone ibyaha bye. Mujinga weye, wowe mujinga, uko mujinga sana, wowe rwose uri mujinga sana. Wewe utafunika macho ya Mungu aliyekuumba weye. Ni gute wowe uzahisha amaso y'Imana kandi ariyo yakuremye? Mungu anaona mahali pote. Imana ibona ahantu hata ni chini ya jiwe, naho waburi munsi y'ubuye, Mungu anakuona. Imana ibikureba. Wende mu hoteli ya kabambi yenyiko na byumba vya kujificha, yenda muri hoteli ikomeye ndende cyangwa nini, Mungu atakuona tu. Imana izakubona tu. Utoke hapa ujifiche macho ya watu hapa Gisenyi, uve hano rwose wihishe amaso y'abantu b'Gisenyi, unaenda Dubai, ukajya Dubai, aseme habanione, ukavuga ngo ntago bari hapa niko mbali, aha ngandi kure. Macho ya Mungu nakuona, amaso y'Imana arakureba.
ujifiche wapi mugiza? ugende rwose wishe mu macho ya Mungu inakuona. amaso y'Imana ari kukureba. Wewe uko mjinga sana. Wowe rwose uri mujinga sana. Mungu iko na service de renseignement fasi yote. Imana ifite service cyangwa ifite ubutasi bukomeye cyane. Fasi yote iko nabo. Ahantu hose irahabufite. Iko na batu fasi yote. Imana ifite abantu ahantu hose. Kuna watu wako wanajita pale ni mapasta. Hari abantu barimo kwiyemera ngo naba pastor. Anatembea na msalaba ku makoti. Akagenda rwose yitwaye n'imisaraba ku makote ye. Au anajiita ni evangeliste mukubwa. Cyangwa akazajya yitwa rwose ngo umuvuga butumwa ukomeye. Kumbe nyuma yake bako na muangalia. Kumbe nyuma ye barimo kumureba. Unaona ule. Bakazajya bavanga urabona uri. Asikudanganye na maneno iko nayo. Nakubeshya n'amagambo afite. Ule iko na batoto fasi fulani. Uri afite abana ahantu runaka. Na fulani ni bibi yake. Na runaka ni umugore we. Ule mama musimuone vile. Uri mama ni mumuone kuri. Liko anasema sema ni mjakazi wa Mungu. Alikuwa kwivugisha ngo n'umukozi w'Imana. Ni kahaba wa. Ni ndaya ya. Bile bitu mulisha chafua kanisa ya Mungu nyie. Bile bintu mwamaje kwica urusengero rw'Imana. Mulisha uwa kanisa la Bwana. Mwamaje kwica urusengero rw'Imana. Sababu mnatuaibisha sie bote. Mwamaje kutwangiza twese. Bakora sema pastor bashakuwa ba Levi. Barimo kugenda bavanga abapasiteri bamaje kuba basinzi. Ni bale benu hapana si. Ni baba nabo ngabo banyu ntago ari twebwe. Hapana Manu na Gervais. Ntago ari Manuel na Gervais. Hoya. Ni ubale benye unaona ni bale bajumbe ba shetani. Bari murimo kugenda mubona n'abakozi ba shetani. Na iko bapasta pana. Ntago ari abapasiteri pana. Mungu ametuweka tuhubiri injili iliyo hai. Imana yaratubitse kugira ngo tuvuge ubutumwa bwayo. Na ile injili yenye iko hai na buriya butumwa turimo kubabwira buri hejuru ni ile ya kuleta watu kwa Yesu. Ni ubutumwa bwo kuzana abantu kwa Yesu. Ona watu gisi zambi zirabamaliza. Murebe kuna abantu ibyaha birimo kugenda bibica. Makanisa ziko mingi leo Emmanuel. Ubungubu insengero ni nyinshi rwose Emmanuel. Lakini gisi ziko mingi nkuko urimo kureba zirimo kugenda kuba ziba nyinshi. Na benye zambi banakuwa bengi. N'abanyabyaha barimo kugenda baba bengi. Ujiulize ayetu kanisa zikuwe nyingi. Nibaze kuntu koko ni gute insengero zaba nyinshi. Na benye zambi banaongezeka. N'abanyabyaha bakiyongera. Ni kusema hivi. Ni ukuvuga gutya. Kuko benye walikuwa tafuta pesa. Hari abantu baje gushaka amafaranga. Kuko makanisa makioske. Hari insengero z'amabutike. Kuko makanisa butike tu. Hari amakanisa rwose y'ubucuruzi rwose. Ile haikukuya kumtumikia Mungu. Ntago yaje gukorera Imana. Na muko munacha siba tunachafuka mu jena zenu. Turimo gutuma rwose twebwe turimo kwangirika kubera amazina yanyu. Lakini kama mungekuwa mu misio ya Yesu, nimba koko mwaraje mu butumwa bwa Yesu, muhubiri watu kuacha zambi. Mubwira abantu kureka icyaha. Muko natumika na zambi mu makanisa. Murimo gukoresha ibyaha mu nsengero zanyu. Munashinda munaimbisha watu. Murimo kugenda mubyinisha abantu. Munashinda mu bitu ya matemanyaje na nini. Mugenda murimo kuvuga ibintu by'ubuhamya bya nta kigenda. Kisha banabapatia makuta. Bakagenda baha amafaranga. Muko na batabiria batenda Bulaya. Murimo kugenda muvuga ubutumwa, murimo kugenda mubahanurira ngo bazaji Bulaya. Ngo nimeona contact mbele yako. Ngo nimo kubona contact mbele yako. Uko nadanganya watu juu kule faranga zabo wewe. Urimo kubesha abantu kugira ngo ujye amafaranga y'abantu wowe. Mungu anakungoya wewe. Imana irimo kuguchunga. Mungu anakuchunga sana. Imana irimo kuguchunga cyane. Sata kukamata wewe. Imana izagufata shawo. Sata kukamata wewe. Imana izagufata shawo. Utashangaa. Uzicuza. Utajiuliza ulifanya ilijwa nini? Uzajya wibaza ngo nabikore ibi ngibi kubera iki? Badanganya babibi ya watu. Ukabesha abagore b'abantu. Na kuna wengine arabandi kwa leo anafika kanisa inaanza na saa 3. Yagera ku urusengero rwe rutangira nka saa 3. Yeye anangoya ma 11 au ma 10h30. Wakazajya rwose acunga saa 5 cyangwa saa 4 n'igice. Abasha kona ba escort. Afite abantu baba escort. Manakutana basha mutandikia tapi. Akazajya asanga bamushirireho tapi. Na ba escort banamukamatia mabibilia kule nyuma. Abesikoti bamufatiye Bibiliya bazifatiye inyuma ye. Na wengine bashapita mbele. Abandi baciye imbere. Anakwesha vimba ye wote ma 10h30. Na bakazajya zayibyimbishije mu masaa 4 n'igice. Anafika nende kasa mfalme. Akazajya agenda akicara nk'umwami. Ile injili itosha wapi we? Ubwo butumwa bukwiye wowe. Mungu alisema tuwe wanyenyekevu. Imana yaravuze ngo tuba bicishije bugufi. Na tuko batumisha, hatuko ba patron. Turi n'abakozi ntago tuko batumisha, hatuko ba patron. Turi abakozi ntago turi abakoresha. Bale batu wenyewe unakutana
ile saa 4:30 bari abantu nimo kugenda ukaza ugasanga saa 4:30 bale njo ba patron yako, bari nibo bakire bawe, wewe uko mtumishi wabo, wowe uri umukozi wabo. Mungu ndio atakupatia sifa, Imana nizaguha icyubahiro, lakini wewe hapana kuleta zile sifa za kwera maescort. Wewe kugira ngo uzane ngo wizanishe icyubahiro cyo kuzana maescort. Ile injili ni injili ya kupoteza. Buriya butumwa n'ubutumwa bwo kwangiza. Ndio maana benye zambi barakuwa bengi, niyo mpamvu ubona abanyabyaha bamaje kuba na makanisa zinaziko mingi, n'insengero zamaje kuba nyinshi. Batu wako nakuya na makanisa na majina za mrefu. Abantu barimo kuza n'insengero basa n'amazina menshi, banajipresente ba bishop, bagatangira bakivuga ngo n'aba bishop, bengine bako banajita ba archbishop, abandi bakita ba archbishop, bengine ma apotre, abandi ba apotre. Wewe zile majina zako zinafalia Yesu nini wewe? Wewe mazina yao arimo kumarira iki Yesu? Yesu anafaida nini kuzile majina zako? Yesu afitiye nyungu ku mazina yao. Ile majina ya biao Yesu inamfalia nini? Ari ya mazina urimo kuzana amarira iki Yesu? Shusha zile jina zako zote, tafuta mwenye zambi mulete kwa Yesu. Shaka umunyabyaha umuzane kwa Yesu, umwambie aache zambi, umubwire areke ibyaha, umwambie hivi, umubwire ngo kama Yesu alitoka mbinguni, niba Yesu yaravuye mu ijuru akakuya akaingia mtumbu ya Maria, akaza kinjira mu nda ya Maria, Mungu mzima anaingia mtumbu ya Maria, Imana nzima ikinjira mu nda ya Maria, alikuya kunitafuta mimi na kukutafuta wewe, yaje kunshaka nabaje kugushaka. Amekuwa kijana, ubwo yaramaje kuba umusore, ameneza miaka 13, amaje kuzuza imyaka 33, anahubiri injili miaka 3, avuga ubutumwa imyaka 3 au miaka 3.5 cyangwa imyaka 3 n'igice. Pale alipomaliza kazi, igihe aho ngaho niho yarangirije akazi, akatundikwa ku musaraba, agabamunga ku musaraba, bakamudharau ya sana, bakamutesha agaciro bikomeye, bakamutukana, bakamutemea mate, bakamutuka, bakamucira amacanwe. Ile kuitika kudharauliwa, Bibiliya byose yemeye kugira ngo asuzugurwe, ni kutafuta kwamba Gervais na Manu sisi tuheshimike, ni kugira ngo Gervais na Manu bazamurwe. Na wewe mwenye unatufuata saa hii, na urimo kutureba muri aka kanya, Mungu alitafuta akuheshimishe. Imana yagira ngo iguhesha agaciro, hasa wakati amemaliza kazi. Nimba uwo mwanya Imana imaze kurangiza akazi, Yesu amefufuka, Yesu arangije arazuka, akapanda mbinguni, azamuka mu ijuru, anatuambia, aratubwira ngo enendeni muende katika dunia yote. Ndagira ngo mbabwire ngo mugende mu isi yose. Yesu akasema muende mu dunia yote, mugende mu isi yose, mukahubiri injili, muvuge ubutumwa, mukawageuza mataifa yote kwa wanafunzi wangu, muhindura abantu bose kuba bigishwa banyu, mukibabatiza, mukababatiza kwa jina la Baba, mukababatiza mu izina rya Tata, jina la Mwana, izina ry'Umwana na la Roho Mtakatifu. Izina rya Roho Mtakatifu. Ile ndio alitutuma tufanye. Nibyo ngibyo nibyo atubwiye ngo dukore. Alitengeneza kanisa kwanza, yakoze urusengero rwa mbere, akatengeneza itorero ya kwanza, agakora itorero rya mbere, akaanzisha ile kazi, agatangiza ku kazi. Ba mitume 12 baende mutere, abigishwa 12 akababwira ngo mugende, banafunzi 17 mwende mutere, abigishwa 17 ngo bajye mu kazi, banafunzi 17 mwende mutumike kazi, abigishwa 70 ngo bajye mu kazi. Bale bote alitaka kwamba baende batoshe batu muzambi. Abo bose yabwiraga abantu kugira ngo bagende babakure mu cyaha. Injili katufika kwa kizazi cha leo, ubutumwa bukatugeraho muri no myaka y'ubu ngubu, na sisi misioni moya. Nibyo turimo kuvuga ngo natwe gahunda ni imwe, upite njia hii ya gauche na mimi nipite ya droite, ugaca muri inzira y'uburyo ngiye nkaca mu ibumoso. Tutafute benye zambi, dushaka abanyabyaha, bambie, ubabwire ngo aitike, amwambie, abyemere umubwire, akatale umwambie, nabyanga umubwire. Kama unaenda mu bisi ya kwenda Kigali, nimba ugiye muri bisi yi Kigali, mwenye mnaikana muulize hivi, uwo mwicaranye umubwire ngo umurize, umubaze gutya, ushapokea Yesu Kristo Bwana? Wigeze bakira Yesu? Akakwambia ndio, sawa. Nakubwira ngo yego, sawa. Mnazungumza kwa maneno ya Mungu, muvugane ku ijambo ry'Imana, umusikilize kama ni kweli, wumve kuko nimba ibyo akubwira ukuri, musaidiane, mufashanye, kwa maana vyuma viwili vinanoana, kuko ibyuma bibiri biracyazanye, mnanoana, muracyazanya. Ukimkuta hayapokea injili, ukasanga atari yemera ubutumwa bwiza, unamwambia ndugu yangu, ukamubwira ngo nshuti yanjye, kuko mtu anaitwa Yesu, hari umuntu umwe bita Yesu, ukamupata tu
ukamubona rwose, siku utamupata tu, igihe uzamwakira utakuwa umepokea uzima, uzaba ufashe ubuzima, utapokea uzima, uzaba ufashe ubuzima, tena uzima wa milele, ubuzima bw'iteka ryose. haiko uzima ya siku chache, hapana. Ntabwo ari ubuzima bw'umunsi umwe hoya, hapana. Ubiri injili mutaachana, ushamwambia akatale, sawa. Ubwo butumwa uzaba umubwiye nabwanga, sawa, ujende yako, utakuwa umefanya kazi ya Yesu Kristo. Kwenye taenda ahana azagenda, Yesu hata muacha, Yesu ntago azamureka. Hata wewe unaenda kuko siku ule mtu ataokoka. Igihe ata nubwo wagenda hariko hari umunsi ura muntu azagenda, usimuache vile, ntuzamureke buryo. Uko mchuruzi, nibura umucuruzi, bakiriya bakakuya mwako, abakiriya bakazi wawe, weye hauna wakati ya kwenda musafari za injili, ntabwo ufite umwanya wo kugenda muri gahunda z'ubutumwa. Ambia mukiriya iko na kuuzia, umukiriya arimo kukugurira, umuulize Yesu, ulishaokoka kweli? Unajua Yesu Kristo? Umubaze, ese wigeze umenya Yesu Kristo? Unajua habari za Yesu Kristo? Ese uza makuru ya Yesu Kristo? Kuko wenye wanatukana naka, hari abantu bajye batukana, umwacha kutukane tu, umureke gutuka tu, mera umemwambia, ariko nibuza umwambie, umubwire, hapana kugeuza. Ile ndio injili batutuma tufanye. Ibyo nibwo butumwa Yesu atubwiye ngo dukore. Amen, 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 amen. Wapendwa katika Bwana, inshuti mu izina rya Yesu, tulitaka hii magharibi ya leo kwagira ngo uyu mugoroba w'uyu munsi tuwapatie kwa maneno yenyewe tulipokea kwa Yesu, tubabwire amagambo twahawe na Yesu, sababu njo kazi alituachia sie, kuko niko kazi Yesu twebwe yadusigiye, tuhubiri injili, tuvuga ubutumwa. Muko mbali na hapa, muri kure na hano, muko mu Afrika nzima, muri Afrika yose, Afrika Mashariki, muri Afrika y'Uburasirazuba. Kama tunasema mashariki, tunaona watu ya Rwanda kwanza hapa, turimo kuvuga abantu bari iyo tuvuze ngo Afrika y'Uburasirazuba ni nko kuvuga hano mu Rwanda. Tunasema Kenya, turimo kuvuga Kenya. Tunasema Tanzania, kuvuga Tanzania. Munasikia Swahili ya Kongo mzuri, murimo kumva Igiswahili cya Kongo neza, sababu mimi mtumishi wa Mungu niko nasema Swahili ya Kongo, njewe rwose nk'umukozi w'Imana ndimo kuvuga Igiswahili cya Kongo, tunasikilizana vizuri, turimo kumvikana neza. Banyarwanda bapa barasikia Kiswahili, Abanyarwanda ba hano hafi barimo kumva Igiswahili. Kama utasikia yote, ni ushobora kumva cyose, ni mzuri sana, ni byiza cyane. Na kama utasikia kidogo, naho wakumva gakeya, ikusaidie jioni ya leo, karagufasha muri uyu mugoroba, ujifunze gisi utahubiri injili, wiyigishe kuntu uzajya uvuga ubutumwa, umutumikie Yesu, ukorere Yesu. Tumika, tumika sababu utakufa kesho, kora nk'uzapfa ejo, sababu hatuwe majina wakati tulizienda, ntabwo tuzi ngo ejo cyangwa ejo bundi bizagenda gute. Kuna saa niliziko ni kunakwambia saa hii maneno, hari igihe nabandi bakukubwira n'amagambo, unasikia banakutangaza sema ule mtumishi wa Mungu haiko tena, ukazumva rwose ngo wa mukozi w'Imana ntago agihari. Ni kawaida ya dunia, niko bijya bigenda ku isi, lakini hata mimi niende leo, ariko niko nagenda nonaha, nitatulia mbinguni, rwose nagenda feri ya mbere ndayifatira mu ijuru. Amen, 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 amen. Sababu Yesu mwenye niko natumikia, kubera ko Yesu ndimo gukorera, hasa wake matendo ya watakatifu, ntabwo ajya yibagirwa ibikorwa by'abakiranutsi. Mu Zaburi, muri Zaburi kuko verse inasema hivi, hari umurongo urimo kuvuga ngo watakatifu walio duniani, abakiranutsi bari hano mu isi, bale ndio ninahusika nabo, bariya nibo rwose ngewe nemera. Ile neno inanijenga sana, ila jambo riranyubaka cyane. Inawezekana mu Zaburi 16, birimo gushoboka ni muri Zaburi 10 na karindwi na gatandatu, 16 pale ku verse ya kwanza au ya pili pale, kama sidanganyika, ku murongo wa mbere wa kabiri nimba ntibe, watakatifu walio duniani, abakiranutsi bari mu isi, wale ndio ninasumbuka nao, bariya rwose bariya nibo nikundira, bariya nibo nemera. Haleluya, amen, amen. Nikusema sie kukufa yetu Nyie ndio mnaitaka mnasemaka ni tunakufa. Mwebwe nibwo muvuga ngo turapfa. Lakini sie ni kusinzia tu. Twebwe ntabwo tunalala. Turasinzia. Tunapumzika. Tukiruhukira. Tunapumzika. Tukaruhuka. Na siku ya parapanda nico gihe cyo kuzamuka. Benye batakuwa bazima siku hata tutangulia kumuona Yesu. Abazaba bari bazima twebwe ntabwo bazadutanga kubona Yesu. Tutabatangulia. Twebwe tuzababanziriza. Tutasikia ile parapanda mbele ya benye batakuwa bako hai. Twebwe tuzumva iri anzogera kurusha abazaba bakiri mu isi. Sababu tutakuwa tumelala. Twebwe kuko tuzaba twasinziriye katika Kristo. Tuzaba twasinzire muri Yesu. Tangaza nawe injili. Wowe vuga ubutumwa. Kesho keshaki kuenda. Ejo cyangwa ejo bundi ukagenda. Uende na uko mu Yesu. Ugende nibuzuri muri Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Muda ni muda kwenye television.
umunsi umwanya n'umwanya kuri televiziyo tunataka tupunguzie hapa, turimo kugira ngo turekere hano. bya butamu habishake, ibyiza ntago bijya bishira, tukiendelea tunazifika hata kesho asubuhi, tukakomeza twazinageza nejo, sababu sasa tuko tunasema ku Yesu, kubera ko igihe turimo kuvuga kuri Yesu tunasawa kama muda nayo iko, tujya twibagirwa nimba igihe gihari, na busingizi hatutabusikia, ntabwo dushobora kuva no gusinzira, na njala hatuwezi kujua kama tuko njala, ni byinzara ntabwo dushobora, sababu tunasema ku Yesu wetu, kubera ko turimo kwivugira kuri Yesu tu. ambiance yenye tukwamo ya Yesu, umunyenga turimo wa Yesu inatusawishaka dunia, twibagiza isi rwose. Sasa acha tuachie hapa, reka turekerere hano. Najua kuko wengine wanataka kula saa hii, hari abantu bagiye kujya muri aka kanya, tuache kwanza mkule, reka tubareke mwirire. Kuko wengine labda bali alikuwa masikukuu, kuko hari abantu batumiwe kugira ngo bajye gukora ibintu by'amafete, na umetufuata na huko mweko mugari, ushobora kutubona rwose uri mu modoka. Acha tukuachie hapa, reka tukirekere hano rwose. Lakini kitu tunakuachia njoo hiki, reka ikintu kimwe turimo gukorekera muri aka kanya, tumikia Mungu na wakati ingali, korera Imana n'umwanya igihari, sababu kuko siku hautaweza kutumikia Mungu, kubera ko hari umunsi utazigera wongera kuvugira Imana. Ambia wenye zambi kwamba zambi inaua, tubwire abanyabyaha ko icyaha cyica, uwaambie kabisa, ubabwire rwose, uanze ku nyumba yako, uhere ku nzu yawe. Kama uko mwanamke ambia bwana yako, nimba uri umugore bwira umugabo wawe, na kama uko mwanaume ambia bibi yako, nimba uri umugabo bwira umugore wawe, bambia watoto wa nyumba yako, ubwire abana bo mu nzu yawe, bambia habari za Yesu, ubabwire ubutumwa bwa Yesu, ambia majirani zako habari za Yesu, ubwire inshuti zawe n'abaturanyi bawe ubutumwa bwa Yesu, bambie, babwire, na Yesu atakufurahia, na Yesu azakwemera, azagukunda, atakubariki, azaguha umugisha. Neno hili libarikiwe kwenu nyote, amena. Ijambo y'Imana rihabwe umugisha kuri mwebwe mwese, amina. Tunataka kuomba Mungu, tugiye gusenga Imana, tuombe injili katika ulimwengu wote mzima, tusengere ubutumwa mu isi yose nzima. Bale bote benye balimpokea Yesu Kristo, abantu bose bemeye Yesu Kristo bakirese, bahubiri injili ya kutosha watu muzambi, bavuga ubutumwa bwo gukura abantu mu byaha. Hapana injili ya kushibisha matumbu za hapana. Akuna hapana kuvuga ngo ubutumwa bwo kugira ngo buzuze inda zabo, hoya. Hapana strategia kunyang'anya pesa ujishibie weye. Hapana kugira ngo ntaga ari byo kugira ngo ushaka kuntu wagenda wiba amafaranga kugira ngo uzuze inda yawe. Hapana. Hoya. Tunataka tukugeuze mawazo. Turimo kugira ngo tuguhindure ubwonko, ibitekerezo. Uambie watu bache zambi. Ubwira abantu bareke ibyaha. Na Yesu hata kuima kufranga ndugu yangu. Na Yesu ntaga azakwima hata kuima. Ntaga azakwima. Wewe tumika utaona. Wewe kuruzabona. Usianzie kufranga. Ntutangire ku mafaranga. Anzia kwanza kumutumikia Yesu, muletee matunda. Wewe korera Yesu kwanza, umuzanira imbuto. Atakupa vyote. Azaguha byose. Tuombe Mungu. Reka dusenge Imana. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuinua na kukutukuza Bwana. Umesikia gisi tumeeleza haya maneno yote juu yako. Tumeeleza kwa watumishi wenzetu ambao wanaharibu injili. Baba, tunawaombea hawa wanaotembea na injili ya uongo, bakitafuta kushibisha matumbu zao, bakitafuta kupoteza watu kwa namna ya kujitafutia pesa. Mungu, tunawaombea hawa wenye kuhubiri injili ya uongo, enda uwatembelee, ugeuze akili zao Bwana. Baambie watu juu ya zambi na madhara ya zambi. Baambie watu kwamba zambi inaua, zambi inauisha watu, zambi inamaliza uchumi wote wa mwanadamu, zambi ni mbaya, zambi ni adui. Baambie watu kwamba mwenye kufanya zambi hana sehemu mbingu zako, hata kanyangisha mguu wake mbingu zako. Hakuna mwenye zambi mwenye atakuona. Hawa watu waseme hii maneno, na hawa bote ni benye zambi Baba. Bamesikia hizi habari tuko tunazisema, lakini wanashindwa Bwana. Tunaalika uwezo wa Roho Mtakatifu itembee kwa hawa watu wako wote ambao wametufuata hapa Afrika, bengine wametufuata katika nchi za kigeni, bengine wako kule Mabulaya, bengine wako Asia, bengine wako kule mbali na hapa tulipo. Bamesikia hizi habari Bwana, banasikia hii lugha yenye tuko tunasema. Tunawaombea Bwana, uwasaidie. Kuacha zambi iko jambo jepesi, lakini pamoja na wewe Bwana inawezekana. Batembelee bache zambi. Batembelee Bwana, umewafanikisha katika hiki na kile, lakini zambi hawaache. Geuza hawa watu
kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo ubabadilishe Bwana, baache zambi wakutumikie, bahubiri injili na watu waokoke. Bwana, tukufanyie kazi na dunia tuigeuze kuwa wanafunzi wako, dunia tuigeuze kuwa watu wako. Hapana dunia kutugeuza, lakini sisi tugeuze dunia, maana wengi wamegeuzwa na dunia, bali kwa watumishi yako dunia imewameza, habaseme tena juu yako. Baba, tunawaombea, tunaombea dunia yote mzima, tunaombea nchi zote Bwana, tunaombea Israeli na zingine nchi ambazo zinakutangaza wewe Mungu. Tembee, tunaombea nchi ya Rwanda na injili katika nchi ya Rwanda yote nzima, tunaombea injili katika nchi ya Kongo, tunaombea injili katika este yote, Afrika yote, tunaombea injili kutembea katika Afrika nzima na kutembea katika ulimwengu mzima. Wenye zambi waokolewe, na siku takuja kulitoa kanisa umati wa watu wengi, kama vile mtumishi wako Yohane alivyoona akiwa katika kisanga cha Patmo, kwa ile Ufunuo sura 7 verse ya 9 kushuka chini mpaka verse ya 17. Inasema hivi kumule pale kumwanzo ya ile sura 7, inasema nikaona watu wengi, watu wa kila kabila, watu wa kila taifa, watu ambao wanatoka katika mataifa yote, wanafika wanavaa mavazi meupe, wakishika matawi ya mitende mikono yao. Acha Bwana ili neno lako litimilike kwa dunia yote nzima Baba, watu wabadilike, na ile siku ya kunyakuliwa watu wengi watoke kwenye pembe za dunia na wameshinda zambi, wameshinda shetani, wameshinda ule dunia ambayo ilikuwa inajaa ubatili. Na kubariki Mungu sababu umesikia, na kutukuza Bwana sababu utatembea kwa watu wako na utawageuza kimuujiza, watakutumikia. Litukuze jina lako Bwana, na baraka zako zitembee katika ulimwengu wote mzima, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bye bye, tunafurahia na tuko pamoja nanyi siku zote. Mungu awabariki. Turishimye kandi turabasezeho. Imana ibahe umugisha, tuzabonana ikindi gihe. Murakoze. Amen, amen. Amen.